When money talks, everybody listens. Agree ba mo na? But not in Bohol, official says, not this time. The provincial government is warning tour operators that any repeat of environmental abuse in Virgin Island could once again shut down the destination. Despite the return of tourists to the Virgin Island in Paglao, Bohol Governor Aris Humintado is sending a strong message. Money will not excuse environmental violation. The warning follows a previous incident on September 9, 2024, when the foreign tourists were allegedly allowed by a tour diver to ride on corals in exchange for 5,000 pesos. Because of the damage, the provincial government and the DNR ordered the closure of Virgin Island, a shutdown that lasted 1 year and 5 months. Only recently, on February 3, 2026, Virgin Island officially reopened, bringing renewed hope to local tourism workers as visitors slowly return. Labi na kaning nakapahimos aning livelihood sa turismo, mga guides na unta kamo unang mubantay, labi na kaning snorkeling, kaning mga scuba diving na dili ipangbandalan ang mga corals. Provincial Tourism Officer Joan Pinat also acknowledged that some tour divers may be tempted when money is offered, but warned that there will be consequences. She emphasized that protecting marine life remains a priority over profit. Unti-un ba nga money talks gani? Kung kumbensihon na sa mga turista nga atong gas-gas na picture tabi 5,000 the usual baka to nitubod 2004. So kanang ato ag yung kanunay hunaon nga dili panamastamasan ba? Bitong one time lang nga mokita ka. Og dako usa ka adlaw nga dako imong kita 5,000 kintahay. Pero sa sunod nga adlaw wa na kay kita sarado na. So unsa may imong pilion na kay kada adlaw nga usa ka libo or 5,000 sa usa ka semana. Ay usa ka adlaw ra nga kita. Or murag 500 every day. So part na siya sa pasabot sa mga local divers katong ipag-train. Yes. Kay kauban sad sa LGU sa Panglao ang mga boat operator si PI ang PIPS nato nga management no ang DNR gasigi gyud og IEC even before ta nag-open, so diha tay guidelines nga gikonsulta gyud nato silang tanan nga pahibawon og mao ni ang ato ang guidelines inig abre nato, so kita ra pud tanan unta ang mo tabang og protect ani.